آپ حضرات آگے بیٹھے، نکاح کے متعلق کچھ دیر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بول لے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تمام کو جائز مقاصد میں تمام کی کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اب چائے کو روک دیجئے۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا عشق رسول پلایا جائے، نبی کا جام پلایا جائے۔ اور جب کوئی شخص نبی کا جام پیتا ہے تو یہ بھی خلاف ادب ہے کہ کوئی چیز کھا رہا ہو اور مصطفیٰ کا ذکر سن رہا ہو، کوئی چیز منہ میں ہو اور مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ نہ کرنا اور نہ سننا مصطفیٰ کا ذکر، یعنی شریعت کو ناپسند ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو کچھ کھایا جائے یا سننے والے کچھ کھائیں۔ آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے بات دینا نہیں، آگے نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ جو اپنے پیشوا کو بلندی نہیں دیتا، اللہ اس قوم کو کبھی عروج نہیں دیتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے تمہاری نیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں، میں جانتا ہوں یہ سب باوقار علماء کرام ہیں، ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق آپ خیال رکھیں، توجہ دیں۔ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ بولا، جب ہم یہی بول رہے ہیں کہ آگے بیٹھ جاؤ تو آنے کے لیے تیار نہیں، تو عمل کیا خواہ کریں گے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق اگلی بات نکاح کا۔ اچھا اتنی محفل سنی آپ نے سنا کہ نکاح کا مسئلہ کیا ہے، نکاح کی حقیقت کیا ہے، نکاح میں ہونا کیا چاہیے، نہیں نا ابھی تک، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تھوڑی سی دیر آپ بیٹھے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص کا مصطفیٰ فرماتے ہیں، اس نے سامنے پہاڑ دیکھا مفتی صاحب، تو اس نے سوچا کاش یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دیتا اور آٹا بنا کر دیتا۔ نیت دیکھیے، تو میں روٹیاں بنا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا، غریبوں کو کھلا دیتا۔ قسم خدا کی اس دور کے نبی کے بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے حضور آپ جا کر اپنی امتی کو پیغام دے دو، اس نے جو تمنا کی وہ پہاڑ بھی سونے کا نہیں بنا اور نہ ہی آٹا بنا ہے، مگر اس کی نیت کی وجہ سے اللہ نے اسے قبول فرما لیا اور صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور آپ جو بیٹھے ہیں، میں مانتا ہوں یہ اتنی وقت رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، آپ نے وقت دیا، یقین جانے میں کچھ نہیں دے سکتا مگر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ضرور مل جائے گا، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کو مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی کی محفل میں جب کوئی بیٹھتا ہے نا آقا کا ذکر کرتا ہے تو میرے نبی بہت جلدی بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ لمحے بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گھوڑے جہاد کرنے میں جو عطا کیا ہو اس پر اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ذکر میں ایک ساتھ بیٹھنے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی۔ ایک زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا نے فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں نے کہا تھا چائے محبت رسول پلائی جائے گی، آپ تھوڑی دیر 10 منٹ چاہیے، مگر نہیں کہتا ذکر پوری رات کرو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہے صدقہ کرو، رات کی تاریکی میں صدقہ کرو، صدقہ۔ یہ میرے آقا رات کی تاریکی میں سمجھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے لیے وقت جب قریب آیا تو تمام صحابہ سو گئے کچھ دیر کے لیے، مگر وہ صحابہ تدبیر کرنے لگے کہ نبی نے کہا صدقہ کرو، کیا کروں، کچھ تو ہے ہی نہیں پاس۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو کہا اس نے کہ جس نے میرا دل دکھایا میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو نبی نماز فجر میں آئے تو تمام نبی کو دیکھ رہے مگر مصطفیٰ کی نگاہ اس صحابی کو دیکھ رہی، اور آقا قریب آ کر کہتے ہیں دیکھیے، اور یہاں بیٹھنا بھی صدقہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو نے ایسا کون سا صدقہ کر دیا کہ آسمانوں پر فرشتے تیرے نام کا چرچا کر رہے ہیں۔ یہ بھی محفل، یہاں بیٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا نبی کے لیے،
मोहतरम हज़रात, बड़ी बात है। खैर, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। बस इसी आयत करीमा का तर्जुमा समाअत कर लें, मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तमाम पर अपना करम फरमाए, मौला तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखा दे। मोहतरम हज़रात, शायर कहता है कि हर ताज़गी ज़मीन के सीने में रह गई। लेटे बोले हर ताज़गी ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बनकर मदीने में रह गई। हर ताज़गी ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बनकर के मदीने में रह गई। और फूलों का हुस्न तो मिल गया हज़रत यूसुफ को, फूलों का हुस्न तो मिल गया हज़रत यूसुफ को, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और कहा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। फैजान भाई की शादी है ना, इन्होंने मोहब्बत रसूल की महफिल सजाई है ना, कसम खुदा कि आज का इंसान रक्स और सुरूर की महफिल सजाता है, ढोल ताशों की महफिल को सजा लेता है, मगर मेरे फैजान भाई ने ये पैगाम दे दिया, मुस्तफ़ा की मैं सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। और आका करीम ने हमें तरीका दिया कि खुशी मिले तो लोगों मुझे याद किया करो, गम मिले तब भी नबी को याद किया करो। ये नहीं होना चाहिए कि घर में मुर्दा है तो कुरान की याद आ जाए, और घर में मुर्दा नहीं शादी है तो तुम्हें ढोल ताशों की याद आ जाए। तुम्हें खुशी मिले तो मुस्तफ़ा अगर याद आए ना तो तुम समझ जाना कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में ईमान हरारत कर रहा है। मुस्तफ़ा रहमत फरमाते हैं, मेरा आशिक रक्स को पसंद नहीं करता, सुरूर को पसंद नहीं करता, अपनी जिंदगी का मौयार बनाता है। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी तो आपसे है, बंदगी का तरीका आपने दिया है, जिंदगी जीने का सलीका आपने दिया है। मेरी सिफात आप तमाम के चमचमाते चेहरे ये बता रहे हैं। हम कल भी नबी के लिए अपनी जानों को देने के लिए तैयार थे, आज भी मुस्तफ़ा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, आपने ये ज़हन दे दिया, या रसूल अल्लाह हमें खुशी मिलती है मुस्तफ़ा आप याद आते हैं, तब भी आप याद आते हैं। हमारी जिंदगी में नबी नबी है, हमारे मामलात में नबी नबी है। जिस तरीके से परवरदिगार ने आपको अपना महबूब कहा, हम भी ज़माने से कहते हैं कि हम ज़माने में अपना अंदाज अपना मायार सबसे अलग रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अल्लाह अकबर, हमारी बंदगी जीने हमें बंदगी करने का तरीका आपने दिया। हमें आंखों को रोशनी मिली मगर आपकी वजह से मिली। आप न होते रोशनी न होती, आप न होते समाते न होती, आप न होते काट न होते, आप न होते फैजान भाई की शादी में जिक्र रसूल कहाँ से होता। पता चला जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा मौजूद है, जिक्र हो रहा है, आगे है जिक्र रसूल हो रहा है, मुस्तफ़ा मौजूद है, ज़बान में तासीर है, मुस्तफ़ा मौजूद है, सीने में ठंडक महसूस होती है, मुस्तफ़ा आप मौजूद है। मैं चल रहा हूँ, मुस्तफ़ा आप मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा आप मौजूद है। मेरी गुफ्तगू में नबी है, मेरी जिंदगी में नबी है, मेरी बंदगी में नबी है, मेरे किरदार में नबी है, मेरे अखलाक में नबी है, मेरी रिफ़ात में नबी है, मेरी इज्जत में नबी है, मेरी शान में नबी है, मेरे मकालात में नबी है। या रसूल अल्लाह, मुझे आपने बताया, जिंदगी जीने का तरीका आपने दिया, बंदगी करने का तरीका आपने दिया। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक महदूद नहीं, परवरदिगार के हबीब आप कहाँ से होती, आप न होते, बातें कहाँ से होती, आप न होते, चश्माने खजाना कहाँ से होती, आप न होते। मुस्तफ़ा आप है, सब कुछ अता किया, यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि मौला ने आपका महबूब बना दिया, आपका उम्मती बना दिया, आपका गुलाम बना दिया। और यहाँ तक महदूद नहीं, मुस्तफ़ा हम तुम्हें मानते हैं, मुस्तफ़ा हम तुम्हें जानते हैं, मुस्तफ़ा हम तुम्हें पहचानते हैं, मुस्तफ़ा हम जिंदगी जीने का सलीका आपके कदमों से मिला। इतना ही नहीं बल्कि परवरदिगार ने आपकी वजह से इस पूरी कायनात को अपनी रहमतों से घेर लिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान रज़ा साहिब निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद कहता है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बेशक बेशक। नाज
ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती न भीख हुजूर आपके दर से, मिलती न भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने तो जिक्र की महफिल को सजाया, मगर मुस्तफा मैं तख्त ताज दिरहम और दिनार छोड़ दूं, मैं तख्त ताज दिरहम और दिनार छोड़ दूं, मैं तख्त ताज दिरहम और दिनार छोड़ दूं। अल्लाह अकबर, आप कहें तो जिंदगी जीने का मीनार छोड़ दूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तख्त ताज दिरहम और दिनार छोड़ दूं, मुस्तफा आपके लिए मैं अपने वकार को छोड़ दूं, अपनी जिंदगी को छोड़ दूं। मुस्तफा अगर आप है ना तो मुझे जीने का सलीका मिला है। मेरे भाई ने महफिल सजाकर ये पैगाम दे दिया है, बता दिया है कि शादी का माहौल जरूर है, मगर लोगों नबी का दामन नहीं छूटेगा, मुस्तफा का दामन बाकी रहेगा। हम तो नहीं है जो खुशी मिले तो दामन रसूल को छोड़ दे। हाँ, हम ये पैगाम देते हैं, अगर कोई रक्स की महफिल सजाता है तो उसको महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। मुस्तफा खुशी में आप है, गम में आप है। किसी शायर ने कहा था, अरे जिंदगी की तरफ देख ना मौत की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मोहतरम हज़रात, शायर कहता है, आगे शायर ने अपने अंदाज में देखी कितना अच्छी बात जुमला को कहा, मुमकिन नहीं कि सुन्नते सरकार, मुमकिन नहीं कि सुन्नते सरकार छोड़ेंगे। और मोहतरम हज़रात शायर कहता है, अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात कि हश्र में खुदा कहेगा अपने नबी से, हश्र में खुदा कहेगा अपने नबी से, तो जितने कहे उतने गुनाहगार छोड़ो, जितने कहे। और कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, अरे तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। और मौत आ जाए गर गुंबदे खज़रा के करीब, मौत आ जाए, मौत आ जाए गर गुंबदे खज़रा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, अरे जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है, वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है। बचपन ही से वालिदैन ने सिखाया था बेटा, बचपन ही से वालिदैन ने सिखाया था बेटा, अरे नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और कौन देता है सभी को, तो आमना का लाल देता है। कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है सभी को, आमना का लाल देता है। कौन देता है सभी को, आमना का लाल देता है। अरे जब तज़किरा छिड़ता है हुस्न वालों का, जब तज़किरा छिड़ता है हुस्न वालों का, ये ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है। मोहतरम हज़रात, मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। रब्बे क़दीर कुरान मजीद में कहता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों अल्लाह से डरो। इब्ने आदम से अल्लाह मुखातब है, तमाम अफराद से मुखातब है, मोमिनीन गैर मोमिनीन से मुखातब है। रब्बे क़दीर फरमाता है, डरो उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, पैदा किया है, एक जान से पैदा किया। और फिर परवरदिगार फरमाता है, उसी में से तुम्हारे जोड़े बना दिए, जोड़े भी उसी में से बनाए। कसम खुदा की, जो महफिल का मकसद रहेगा ना बताने का, वो एक जुमला ये है कि जब अहलिया आए तो उस मौके पर हमें जिंदगी कैसी गुजारनी। ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद तो खा रहे होटल पर मुर्गा और वो चटनी पीस रही है, ये नहीं होना चाहिए। हुन्ना लिबास लकुम अंतुम लिबास लहुन्ना के मुताबिक जिंदगी को गुजारना चाहिए।
بس قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یاد رکھیں اللہ کا ڈر طاقت ہے. اللہ کا ڈر جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے, خشیت الہی سے کوئی دل لرزتا ہے, تو پروردگار پوری کائنات کو اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے. پروردگار اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے. کہا ایک جان سے تمہیں پیدا کیا, اسی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اور پروردگار فرماتا ہے اسی میں سے پروردگار نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں بنائے. بہت سارے اور مرد اور بہت ساری عورتیں بنائیں. پھر رب قدیر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, بات ارحام پر روکیے بھی. اب قرآن کریم پر چلتے رب کیا کہتا ہے, لوگوں اللہ سے ڈرو. مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ محترم حضرات, شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات میں عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں, اکٹھی ہونے کے بعد گیت میں لگ جاتی ہیں. اور وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے نا کہ نماز یاد کر لے اتنی دیر, تو کہتی ہے مولانا نماز یاد نہیں ہوتی. اور جب گیت گانا شروع کر دے نا تو رات ختم ہو جاتی ہے, ان کے گیت ختم نہیں ہوتے. یہ حالات ہے. یاد رکھے شادی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر تم نے ڈھول بجایا, علامہ امام محمد باقر کہتے ہیں, پھر بھی تمہاری آنے والی نسل پر برا اثر پڑے گا. اولاد ابھی پیدا, ابھی نکاح بھی نہیں ہوا, مگر تم نے اسی نسبت سے اگر ڈھول کی محفل سجا لی تو یاد رکھیں تمہاری اولاد پر اس کا اثر ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کریں کیا؟ تو محترم حضرات محبتوں کے ساتھ بولو سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جمع نہ ہو, جمع ہونا چاہیے. محترم حضرات بارہا آپ نے ماں باپ کے بارے میں سنا نا, ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو, سنا نہیں؟ شاید کہتا ہے ماں کو خدا نے وہ عظمت کمال دی, اس کی دعا پر مصیبت بھی ڈال دی. خدا نے ماں کے پیار کی کچھ ایسی مثال دی, جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دی. سبحان اللہ. میں تم کو بتاتا ہوں, آج زمین پر دیکھیے گھوم کر کے تمام افراد مل کر یہ تو کہہ رہے صاحب ماں کی دعا ہے, ماں کا معاملات رہنا چاہیے, مگر آؤ تو صحیح کیسی زندگی گزارے. اگر ہمارا کسی سے رشتہ ہو جائے نا تو ایک تو رشتہ کرانے والا بچولیا ہوتا ہے. آج بچولیا کے حالات یہ ہے کہ قسم خدا کے آپس میں رشتہ ملانے کے لیے جتنا چاہے جھوٹ بولتا ہے, بس سوچتا ہوتا ہے کہ رشتہ مل جائے. سچ بولو, حق بولو. قسم خدا کی اگر کوئی لڑکا شرابی ہے تو بتا دو, لڑکی گناہگار ہے تو بتا دو. اور یہ کوئی گناہ نہیں. 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خلاصہ کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. وہ یہ ہے محترم حضرات, اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے اور ایک چیز مفتی سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی تمہیں پوچھنا پڑے گا, تو حالت اظہار اپنے دلی بات کو کھول کر کے پوچھنا پڑے گا. کیا کہا میں نے محترم حضرات, اگر کوئی مرد مجاہد رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں ڈھول کی محفل سجاتا ہے نا تو قسم خدا کی عورتیں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ کو بھول جاتی ہے, قرآن کی تعلیم کو اٹھا کر رکھتی ہے. بتائیے میرے نبی نے تو یہ طریقہ نہیں دیا ہے, ارے مصطفیٰ نے تو یہ طریقہ دیا ہے کہ تم شادی کرو تو ایسی نہ کرو. میرے نبی پر اتنے ترددوں کے پہاڑ توڑے گئے, تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, مگر مصطفیٰ نے اپنی شریعت کو بالائے طاق نہیں بلکہ مصطفیٰ نے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے. مگر ہائے امتی تو بھول گیا, مصطفیٰ کے طریقے کو بھول گیا, مصطفیٰ کے کردار کو بھول گیا, مصطفیٰ کی زندگی کو بھول گیا. ذرا غور تو کر, میرے نبی کی شہزادی ہے, حضرت زینب ہے. محترم حضرات کس قدر اس کلمے کے لیے ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, کس قدر محترم حضرات. مگر دیکھیے تو صحیح, آج ہم شادی کرتے ہیں نا تو شادی کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. جب ضرورت پڑی ہے لوگوں, صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے, اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی ہے. بعض صحابہ ایسے ہیں کہ ضرورت پڑی تو تلوار اٹھانے کی اٹھا لی ہے. بعض صحابہ ایسے ہیں جان دینے کی باری آئی نا تو اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا ہے. یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی رضا کے لیے. یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے. یہ کس لیے؟ آقا کے کردار کے لیے. محترم حضرات آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو آج یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کلمے کی شریک ہے, یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے, یہ بھی نبی کو مانتی ہے. بس یہ سوچتے ہیں مغربی تہذیب, مغربی کلچر کو اتنا اجاگر کر رہے ہیں, اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں کہ محترم حضرات بھول گئے مصطفیٰ کی بیٹی نے زندگی کیسی گزاری, مصطفیٰ کی بیٹی کیسی تھی, آقا کی بیٹی نے کیسی زندگی گزاری. حضرت زینب کا نام سنا ہوگا, جب مصطفیٰ پر آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تو اس سے پہلے نبی نے رشتہ کر دیا, اسی سے پہلے نکاح بھی کر دیا ہے. یہ نبی کی بیٹی ہے, نام زینب ہے. مگر دیکھیے تو پیارے, ادھر نبی پر ظلم ہوئے. جیسے نبی نے کہا انی رسول اللہ الیکم
चलिया, ये वही नबी है जो आज कल तो हमारे फैजान भाई दूल्हा बनेंगे, मगर पीछे महीने में मुस्तफा दूल्हा बने, मगर मुस्तफा दूल्हा बने थे। तो जानते हैं आका ने क्या कहा था? आका ने कहा था यौमन हशरुल मुस्लिमीन इला जहन्नम ज़ुल्फा। आका फरमाते हैं मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है गुनाहगार उम्मत होगी मेरी और कब्रों से डंडे मार कर उठाओगे। आप क्या चाहते हो? रब ने ऐलान फरमा दिया यौमन हशरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ़दा। ए महबूब, अगर तेरी उम्मत कब्रों से उठाई जाएगी ना तो खाली हाथ नहीं या खाली कदमों पर नहीं, बल्कि मैं उसे एक रफ़रफ़ा अता फरमाऊंगा, अल्लाहु अकबर बुराक अता फरमाऊंगा। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले भूल गए कि मुस्तफ़ा ने इस निकाह को आम करने के लिए, शादी के मसाइल को आम करने के लिए, कुरान और हदीस को फुरू देने के लिए बेशुमार कुर्बानियों को दिया है। अरे मुस्तफ़ा पर कहीं ताइफ के बाजारों पर गुजरे, कहीं आका करीम के पत्थर मारे गए, कहीं मुस्तफ़ा को अल्लाहु अकबर पत्थरों की बारिश की गई, कहीं मुस्तफ़ा को साहिब कहा गया, कहीं मुस्तफ़ा को काजी कहा गया, कहीं मुस्तफ़ा को झूठा कहा गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और मेरी कौम बता तो सही, ये कौन सा नबी था? ये वो नबी था जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश करती हुई नजर आती है। ये वो नबी है जिसकी वजह से ये सूरज निकला है, चांद निकला है, बल्कि रब तो कहता है ए महबूब तुझे पैदा किया, इस वजह से रबूबियत को इज़हार किया। तू ना होता कुछ ना होता। ए महबूब, मतलब ये है कि महबूब ज़माने में रहकर मैंने बेशुमार नेमत अता फरमाई। मतलब ये है आदम बने थे, नबूवत तेरी वजह से मिली। अल्लाहु अकबर, शीश बने मगर नबूवत तेरी है। अल्लाहु अकबर, रब्बे कदीर फरमाता है ए महबूब बेशुमार नेमतें मैंने तेरी वजह से अता फरमाई, कायनात तेरी वजह से अता फरमाई। उस पैगंबर को आज हम दुख दे रहे हैं। मुस्तफा के पसे पुष्ट आका करीम के किरदार को छोड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्तफा बता रहे हैं, आका सलीका दे रहे हैं, बल्कि रब तो कहता है ए महबूब आदम मेरा था, ऐसे ही अबू बकर मेरा है, सदाकत तेरी है, उमर मेरा है, अदालत तेरी है, उस्मान मेरा है, सहाबत तेरी है, अली मेरा है, शुजाअत तेरी है। ए महबूब सूरज मेरा, रोशनी तेरी है, चांद मेरा, चांदनी तेरी है। ए महबूब इस जमाने को मैंने तेरी वजह से, कायनात को तेरी वजह से, रूए जमीन को तेरी वजह से मैंने पैदा फरमाया। ये तेरा आसान है। मेरे ईमान की नजर हदीस रसूल पर पड़ती है, पुकार उठते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। पट्टी कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है, मक्का है रसूल, तुझसे कम मुमकिन है फिर बिदात रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो। जब कोई रात की तारीकी में ढोल ताशे की बारी आ जाए तो ढोल ताशा ना बजाओ। मैं बताता हूँ एक रास्ता, तमाम लोग सुने। जमा भी हो औरतें, मैं मना नहीं करता, मगर जमा होने के बाद कुरान की कोई भी आयत ले लें उसकी तिलावत करने लगे। सुभान अल्लाह। ये सोचकर वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितून कि जैसे एक गुलाम आका के सामने नज़रों को झुकाए रखता है, ये जहन से ना निकलने दे कि परवरदिगार के जलवे हर शय में है और मौला हमें देख रहा है। ये यकीन पैदा करें। और फिर बैठने के बाद कुरान की लोग सोचते हैं फलायत पढ़ो फलायत पढ़ो। अरे मैं कहता हूँ कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पाक मोमिनीन के लिए कुरान में शिफा भी है और रहमत भी है। कुरान की कोई भी आयत को पढ़ ले, और कुछ लोग पढ़े हुए नहीं होते तो वो भी सुने। कुरान का पढ़ना इबादत है। जो इंसान कुरान पढ़ नहीं सकते वो कुरान को सुन लिया करे, इसलिए कि रब की रहमत ने जहां कुरान का पढ़ना इबादत रखा, वही कुरान का सुनना भी इबादत। कुरान पढ़े, लेकिन बैठने के बाद बेहतर ये है, अल्लामा इमाम मोहम्मद बाक़ी कहते हैं वो आदम खैरा अजला वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत को पढ़ें। औरतें बैठने के बाद ना एक पानी का अल्लाह ऊपर कोई भी चीज को ले लिया जाए। आप कहेंगे क्या चीज को लिया जाए मौलाना? इसलिए कि बेशुमार जमाना ऐसा चल रहा है कि ढोल में तो बेशुमार लोग जमा होते हैं। मैं कहता हूँ जमा हो मगर रब की रिजा के लिए जमा हो, मगर
मुस्तफ़ा की खुशनुदी के लिए जमाओ। आका खुश हो गए, कसम खुदा कि अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारे कदमों पर डाल देगा। मोहतरम हज़रात, करना ये है कि मेरे नबी की जिंदगी को अपना लो। जब तुम्हें पढ़ना इमाम मोहम्मद ये शहजादा रसूल है, आका करीम का नवासा, अल्लाह पर बयान फरमाता है। और लोगों, नौशा मोहम्मद फैजान भाई से मैं मुखातब हूँ, अगर ऐसी रात में कोई बात आ जाए ना तो बैठने के बाद एक बाल्टी में पानी ले ले, औरतें भी बैठ जाए, चाहे मर्द अलग बैठ जाए, और कुरान की एक आयत को पढ़कर तिलावत करती रहे, उस पर दम करती रहे। सूरह फलक को पढ़े, तिलावत करके दम कर दे। सूरह फातिहा को पढ़ ले, दम कर दे। सूरह निसा को पढ़ ले, दम कर दे। सूरह बकरा को पढ़ने के बाद और दीगर सूरों को पढ़े और दम कर दे। इसी तरीके से सूरह माइदा को पढ़ लिया जाए, सूरह यासीन को पढ़ लिया जाए, सूरह फलक को भी पढ़ लिया जाए, सूरह नास पर पढ़कर दम कर दिया जाए, सूरह इखलास को पढ़ा जाए, सूरह कौसर को पढ़ा जाए। सूरह कौसर के ताल्लुक तो मेरे नबी यहाँ तक कहते हैं, जब तुम्हें औलाद ना हो तो तुम सूरह कौसर की नमाज फजर के बाद हमेशा तिलावत किया करो, अल्लाह तुम्हें औलाद दे देगा। सूरह कौसर को पढ़ लो। और मोहतरम हजरात, सूरह इखलास को पढ़ो, सूरह 3 को पढ़कर उस पर दम कर लो। अब क्या करे, रख लो रखने के बाद उस पानी को सामने रखा रहने दो। अब जब शादी हो जाए ना, शादी होने के बाद बीवी आ रही है, वो किसी की बेटी है, वो भी किसी की शहजादी है, उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। इसलिए कि नौशा जो शादी करता है ना, ये बहुत तवील मजमून है, मगर मैं किसी के साथ बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर, आज का नौशा क्या करता है, शादी के माहौल को अपने यारों में बयान करता है, दोस्तों में बयान करता है। यार पर है जो अपने यारों में, अपने दोस्तों में इन तमाम अशिया की बातों को बयान करता है। अल्लाह अकबर, वो नेक सालिम नहीं हो सकता। अल्लाह तो कुरान करीम में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फुक़हाए अहनाफ और मुहद्दिसीन इस्लाम, मुफस्सिरीन इकराम यहाँ के फरमाते हैं, इसके 4 मतलब है। उनमें एक मतलब ये भी है, जैसे गर्मी में अल्लाह अकबर शिद्दत गर्मी से बचने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही तुम्हारी बीवी है तुम्हारी इज्जतें बचाने के लिए, और तुम उसकी इज्जतें बचाने के लिए बयान करते हैं। जैसे ठंड में बचने के लिए हम रुमाल वगैरह डालते हैं ना, ऐसी ही तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारी गर्मी यानी तुम्हारी शिद्दत यानी जाड़े और ठंडक की महसूस को तुम्हारी दूर कर दे। और जब बंदा शादी करता है उसकी वजह यही होती है, मेरी असमत की हिफाजत हो जा, बोला मेरी इज्जत की हिफाजत हो जा। जो इंसान ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करता है उसे कोई नेकी नहीं मिलती, मगर जो इंसान इसलिए शादी करता है, मुस्तफा आद की सुन्नत है, मुस्तफा हुसूल औलाद है, मैं औलाद के लिए शादी कर रहा हूँ। इन्ना आतेना कल कौसर के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। औलाद ज्यादा होगी आप मोहब्बत फरमाएंगे, औलाद ज्यादा होगी आपकी उम्मत ज्यादा होगी, औलाद ज्यादा होगी मुस्तफा आप मुस्कुराकर मुझे देख लेंगे। आका करीम वजह से मैं शादी कर रहा हूँ। शादी करने का एक मकसद मेरा ये भी है, मुस्तफा मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने दामन को बचा लूँ दूसरे के दामन से, यानी दीगर अफाल में जो इंसान खो जाता है, अल्लाह अकबर, जो इंसान जिना की तारीफ वाजिब होता है उससे अपने दामन की मैं हिफाजत करना चाहता हूँ। ऐ मौला के हबीब, इसी वजह से मैं निकाह करना चाहता हूँ। जब बंदा नियत में ठान लेता है मेरी नियत ये है, और निकाह भी 4 वजह से करता है, मालिहा माल की वजह से, दीनिहा लड़की का दीन देखकर, हुस्निहा लड़की का हुस्न देखकर, अल्लाह अकबर नसबिहा लड़की का नसब देखकर। सबसे प्यारी शादी वो है जो लड़की का दीन देखे, जो लड़की की दीनदारी देखे, जो मालो दौलत न देखे। आज तो आलम ये है कि जहेज ज्यादा दिया जा रहा है ना, तो अपने देख रहे हैं, ठिकाने देख रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कराए जा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है ए मौलाना साहब हम अपनी बेटी को बुलेरो दे रहे हैं ना, आओ तुम ऐलान कर दो ताकि तमाम लोग जहेज देखने आ जाए। ओ प्यारे, जब तू जहेज दिखाता है तो अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं। अमीर बाप को सोच लेता है इसने बुलेरो दी है, मैं अपनी बेटी को स्कॉर्पियो दे दूंगा, मगर पता है जो होता है उसके सीने में जो आग लगती है वो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर, वो परेशान रहता है, उसका दिल फट जाता है। अल्लाह अकबर, उसकी बेटी भी आती है, गरीब बाप की बेटी भी होती है, अमीर बाप की बेटी भी होती है। जैसे अमीर बाप की बेटी आती है वो खुश होकर चली जाती है, मगर
अगर गरीब बाप की भी बेटी आती है, आप जरा गौर करें प्यारे, गरीब बाप की बेटी जब जहेज को देखती है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती है, ए मौला गरीब होना मेरा कोई गुनाह तो नहीं है मौला, मेरा बाबा गुनाहगार है, मेरा बाबा मौला अगर गरीब है तो बता इसमें मेरी क्या खता है, क्या मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मौला, मुझे अच्छा घर नहीं मिलेगा। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब तमाम अफराद मिलकर सो जाते हैं, अल्लाह अकबर, अपने रब की मशीकत को भी पुकार कर कहती है, ए रब्बे सुलमनन बता तो सही मौला मेरी क्या खता है। सुबह उठती है, कोई समझे न समझे, बाप सवाल करता है, ए बेटी आंखें तेरी लाल है, बता तो सही कोई परेशानी है, किस चीज ने तुझे परेशान किया है। अगर बेटी बहाना भी बनाए ना, बाप बाप होता है, बाप समझ जाता है। आज तो लोगों ने यूं ही कहना शुरू कर दिया, मेरी माँ की दुआ है, हर मामला में माँ की दुआ है, बीवी अच्छी है तो माँ की दुआ है, अच्छा मामला हो गए तो माँ की दुआ है। मैं कहता हूँ लोगों अच्छी बात है, माँ की दुआ है, मगर कभी कभी कह दिया करो मेरे बाप की भी दुआ है। बाप ना होता आंखें कहाँ होती, बाप ना होता वकार कहाँ से मिलता। बाप की वजह से ये 6 फुट का तुझे वजूद मिला, तुझे खाना मिला, अच्छी रोजी मिली, तू ठंड में बैठा, बाप तपता रहा है, तू बारिश से बचता रहा, बाप बरसात में तेरे लिए भीगता रहा। कभी कहा है तूने कि बाप की दुआ है। और याद रखना, तुझे जो दौलत मिली है वो तेरे तब से नहीं, बाप के काम से मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान रज़ा नईमी। तुझे तो दौलत मिली है वो तेरे दम से नहीं, बाप के करम से मिली है। बाप को जान, बाप के मकाम को पहचान। हो क्या गया है, बस बाप बड़ा हो गया ना, बाप अगर ज़ईफ़ी को पहुंच गया तो परेशान करने लगते हैं। बस इख्तिताम की तरफ चल रहा हो हमारे ख्यालात। बास लोगों का तो ये आलमिया हो चुका है कि बीवी में खामी है ना तो माँ को बुरा कहते हैं, बीवी में कमी है तो बाप को। और एक और अजीब बात चल रही है, अगर बीवी के बच्चे ना हो तो अल्लाह अकबर उस बीवी से नाराजगी होती है, माँ बाप बुरा कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर बीवी के बच्चे नहीं तो उस औरत की गलती नहीं, वो तेरे बेटे की गलती होगी। मेरे नबी कहते हैं औलाद का होना ये बाप की किस्मत है, औलाद का होना ये बाप की किस्मत है। अल्लाह की जानिब की बातें हैं भाई, क्यों किसी को इहानत से देखते हो, क्यों इस्तिग़फ़ार करते हो। मेरे नबी फरमाते हैं औलाद का होना बाप की किस्मत में और दौलत का होना बीवी की किस्मत में। मगर उल्टा हो रहा है, अगर दौलत नहीं कमाता तो मोहतरम हज़रात बीवी छोड़ने को तैयार है, हालांकि तेरी वजह से तो दौलत मिलेगी। और कसम खुदा की अगर औलाद ना हो तो शौहर छोड़ने को तैयार। ये हमारा अलमिया बन चुका। और अगर कोई खामी हो जाए ना तो यही बेटा उठ करके कहता है, जैसे मामलात में तुमने मेरी बीवी को देखा है, मेरी बीवी अच्छी जरूर है, हुस्न वाली भी है, अल्लाह अकबर निखार है। कोई आता है तो चाय बनाकर भी देती है, मगर माँ मुझे कुछ खसलत इसकी बुरी लगती है। और भाई क्या खसलत बुरी लगती है, एक इंसान में तमाम औसाफ तो अच्छे नहीं हो सकते, तमाम बातें अच्छी तो नहीं हो सकती। मेरे भाई अगर कुछ मामला भी है तो नरमी का बर्ताव करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं, यहाँ तक फरमाते हैं अगर मारने की बारी आए तो दयूस है वो शख्स जो बिला वजह अपनी बीवी को मारता है, और जालिम है वो शख्स जो बिला वजह अपनी बीवी को मारता है। अल्लाह अकबर। मगर हमारा अलमिया क्या हो चुका है, गजब में हम है, बीवी को मार देते हैं। और औरतों का अलमिया हो चुका है, अगर शौहर कोई काम बता देना औरत का तो कह देते हैं बीवी का गुलाम बन गया, हालांकि झाड़ू मारकर नबी ने बताया, औरत के साथ काम करके मुस्तफा ने बताया। आका तो यहाँ तक कहते हैं जो अपनी बीवी के वक्त यानी नाजुक हो तो उसका हाथ बटा दे तो अल्लाह ऐसे घर में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा देता है। अब बताइए कि आप ही अगर बीवी गलत हो तो माँ की गलती नजर आती है, बीवी का कोई मामला हो तो माँ की बुराई नजर आती है। मैं कहता हूँ प्यारे, जब तेरी माँ बीवी को देखने गई थी ना तो देखते हुए कसम खुदा की तुम तो अपनी बीवी का इख्तियार अपनी माँ को सौंपते था, आज फिर कह क्यों रहा है। मोहतरम हज़रात, अगर सौंपा था तो कहने की गुंजाइश नहीं, और अगर नहीं सौंपा था तो तुझे सौंप देना चाहिए था। मगर अलम यही हो चुका है, मौलाना बीवी बड़ी अच्छी है, बीवी बड़ी नेक है, मेरी माँ कभी कर देती है, खबरदार जो अपनी माँ के साथ ऐसा मामला कर रहा है। नहीं हज़रत, हमें
ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ماں کے ساتھ تلنا تو اپنے بیوی کو دو؟ نہیں، قسم خدا کی ماں تو ماں ہے، ماں جیسی تو دولت ہے ہی نہیں، ماں جیسی نعمت تو ہے ہی نہیں۔ اللہ وقت پر اختلاف نہیں رکھنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ اور جب تیری بیوی کو دیکھنے کے لیے گئی تھی نا تو تو بھی اچھا ہوتا، چہرے پر داڑھی ہوتی، نمازی ہوتا، غازی ہوتا۔ قسم خدا کی جب تیری بیوی کے پاس تیری ماں گئی تھی اور سوال کرتی میرا بیٹا ہے، اگر داڑھی والا کہہ کر وہ لوٹ آتی، وہ کہہ دیتی میں شادی نہیں کروں گی، تو وہ غلط بیوی ہوتی، وہ فاحشہ ہوتی، وہ بری عورت ہوتی۔ مگر کنیز فاطمہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ ہیرو کی خدمت گزار ہوتی، وہ ایکٹریس کے قریب رہنے والی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ برے کردار والی ہوتی، مگر تو نمازی ہوتا، تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی، وہ بیوی کنیز فاطمہ ہوتی، تو وہ کہنے لگتی، بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتی میں شادی کروں گی۔ جب وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی، قسم خدا کی ادھر اس کے قدم آ جاتے، ادھر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد۔ اللہ نے قرآن شریف میں آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اور لوگوں اس اللہ سے ڈرو، پروردگار سے ڈرو کہ جس کے نام سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ وَالْأَرْحَامَ، اور کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، رب قدیر فرماتا ہے اور رشتہ داریوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بے شک اللہ تم پر سخت نگہبانی فرما رہا ہے۔ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کبھی بھی وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر کی برائی کرے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، کوئی بات بھی ہے تو دل میں رکھیں، حکمت سے کام لے تب کام ہوئے گا، ورنہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری اتنا بڑا عمل ہے۔ عبدالسلام ایک صحابی ہے جو نبی کو قتل کرنا ہے، نبی اوپر بیٹھ کر کے صحابہ کو حسن سلوک کا معاملہ بتایا اور کہتے ہیں لوگوں جو دنیا پر حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عبدالسلام آ کر کے بیٹھے، نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور آقا نے نیچی کر لی۔ عبدالسلام تلوار لے کر نبی کو قتل کرنا ہے، مگر آخر میں جیسے ہی بیٹھے محفل ختم ہوئی، مصطفیٰ نے فرمایا عبدالسلام رشتہ داری سے حسن سلوک کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ نبی نے وہ بیان شروع کر دیا۔ تو عبدالسلام سے آخر میں بولے عبدالسلام کیا کرنے آ گیا؟ کہا حضور آپ کا غلام بننے آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہم پر سخت نگہبانی فرما رہا۔ اور وہ جو میں نے بتایا تھا پیالے کا پانی، جب تمہارا نکاح ہونا تو اس پیالے کے پانی کو اپنی بیوی کو پلاؤ۔ کسے پلانا ہے؟ مڑے والی رات میں جو قرآن پڑھا گیا اس پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین، ان کا بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام محمد باقر، وہ بیان فرماتا ہے لوگوں جو پانی بھرا ہوا تمہارے پاس گلاس ہے نا تو اپنی بیوی کو پلا دو۔ سوال ہو گیا حضور پلا دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر پی لیا اس پر آسیب تھا اللہ آسیب کو دور فرما دے گا، اللہ آسیب کو دور فرما دے گا۔ جنات تو دور ہے، خبیث ہے تو دور ہے، تمام چیزیں دور فرما دے گا۔ کہا اگر کچھ نہیں تو آنے والی زندگی میں اس کی آسیب سے حفاظت فرما لے گا، اور اگر آسیب نہیں بھی ہوا اور قسم خدا کی اس کی کوکھ میں اس کی شکم سے جو تمہاری اولاد ہوگی اگر پانی پیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس اولاد کو ولی کامل بنائے گا یا علی ربانی ضرور بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اپنی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے۔ ایک میں ہی نہیں سکت ابرار کے پیچھے، ایک میں ہی نہیں سکت ابرار